Idol, ito, idol. Ikaw, Bisaya ka? Taga-asa ka? Manggok, kabigaan. Ha? Pagadian. Pili namo asawa. Wala. O pamilya mo pati si engineer. Pamilya mo? Pamilya? Dili. Classmate lang. Dugay na ka sa trabaho pintor. Dugay na. Ano kay master ka? Eh, pilang adlaw nimo diri? Ay, brat. Brat. Pila? 500. 5,500. Pwede na no. Okay na idol, okay yung 500 ang adlaw. Yahay kayo, no. So guys, si kini busotros mga basic sabi busotros ase pinta. So anda ki man apply kun engineer kay bonito el sweldo ki 500 el 8 hours lang. 8 oras lang si buddy. Ha? O 8 hours lang. 8 hours lang daw guys. Okay, good morning mga guys, idol. Good morning.